Hai, dalam video ni saya akan sharekan bagaimana untuk kita mencetak nota consignment pos laju atau consignment note pos laju dengan menggunakan handphone kita. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke channel saya. Kepada yang baru, ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Okay guys, so sebelum kita mulakan tutorial kita seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe pada channel saya. Kepada yang sudah, thank you very much for your support. Okay guys, hari ni saya nak share dengan you guys berkenaan dengan satu announcement announcement daripada Pos Malaysia Berhad yang telah dikeluarkan mulai 17 Ogos Dia nak share dengan you guys. Mulai 17 Ogos, okay, kita boleh menggunakan aplikasi mobile app, okay, mobile app untuk mencetak, okay, mencetak nota consignment. Maksudnya kita boleh mencetak nota consignment ni. Okey, nota consignment ni ada nak share dengan you guys ni. Senang cerita, kalau kita buat bisnes online atau kalau kita nak ingin menghantar atau mengirim barang mengirim barang, so what you need to do, you kena isi borang tu. So isi borang apa yang siapa yang pengirim dan siapa yang penerima. Okay, so sebenarnya ada dua cara. Salah satu cara adalah, of course, kalau kita ada akaun bersama dengan Pos Laju, kita boleh mencetak melalui e-consignment. Maksudnya kita dah masukkan semua details kita, semua dah siap-siap dah semua. Lepas tu kita print boleh menggunakan printer kita sendiri. Okay, apa terjadi jika kita pergi sebagai pelanggan walk-in? That means terus kita walk-in kepada Pos Laju tu, apa yang kita kena buat? Kita kena buat secara manual lah. Dapat dia punya borang dia, kita kena tulis, kita kena isi everything, all that lah. Alright, so sekarang ni mulai 17 Ogos, so Pos Malaysia tengah mengeluarkan satu we call it features dalam aplikasi Pos Laju yang dinamakan sebagai e-nota consignment. E-nota consignment. Okay, so dia dah tulis ini melalui pengumuman dia melalui Twitter adalah, so from 17 Ogos kita dah tak perlu dah cetak. So terdapat beberapa cawangan Pos Laju Pos Laju. Dan I think in the future kot, kemungkinan besar semua Pos Laju dia akan support this kind of features. So kita boleh menggunakan handphone kita, tak perlu kita nak isi borang secara manual tu untuk mencetak nota consignment. So I rasa it's very good lah, especially untuk saya ni, saya tak pandai ni, tulisan saya sangat buruk. Those who know me, you tahu lah, tulisan saya sangat buruk sampai orang nak baca pun susah. So what you need to do adalah pergi ke App Store, okay, App Store atau Play Store untuk Android, okay, you all perlu type Pos Malaysia. So kalau kita lihat balik, you all ada Pos Malaysia. Alright, so yang mana yang dah download, klik pada butang open. Okay, kalau kita klik pada butang open, ni adalah muka depan atau this is the front screen berkenaan dengan your Pos Malaysia So what you need to do adalah kita klik pada butang new consignment. So you all perlu buat, kalau you all walk in, pergi ke Pos Laju berkenaan, you all boleh klik pada butang new consignment. Okay, dalam new consignment ni, buat sedara waktu, this is the outlet lah, we call it sebagai cawangan Pos Laju yang support these features. So maksudnya kita kena isi semua data berkenaan, lepas tu kita boleh cetak di dalam Pos Laju berkenaan So contoh macam di Kota Damansara, di Kelang, Petaling Jaya dan sebagainya. So these are some of the Pos Laju outlet yang support this mobile consignment note dia panggil. Alright, so what you need to do adalah you perlu masukkan dia punya data-data adalah kita pengirim So macam sender saya masukkan, ni adalah salah contoh. So saya masuk, lepas tu kita perlu masukkan nombor telefon you guys. Lepas tu kita perlu masukkan email, so pastikan masuk email kita, dan kita perlu masukkan alamat kita. Alright, so untuk testing saya akan just masukkan je. Okay, kalau dia tak jumpa kita punya alamat tu, tak apa, it's okay, you all boleh key in your own alamat sendiri So kadang-kadang dia tak keluar pun, it's alright. Okay, you all boleh masukkan, pastikan alamat tu betul, postcode, city dengan state. Kalau dah ada lagi senang lah, dia dah masukkan siap-siap. Kalau tak ada, it's okay, you all kena masukkan secara manual. Alright, so saya akan masukkan sendiri. So once dah, kita klik pada butang next. So next, what you need to do adalah masukkan berkenaan dengan receiver, adalah penerima. So penerima, siapa nama penerima tu, kita masukkan macam biasa, telefon penerima, masukkan email penerima dan masukkan alamat mereka sekali Lepas tu apa you perlu buat adalah klik pada butang next. Okay, so sama juga macam borang e-consignment note, macam kita punya consignment note tu, apa yang you all perlu buat adalah masukkan dia punya total weight. So kita punya estimate total weight kita berapa. So contohlah saya letaklah 1 kilo, lepas tu description of contents, maksudnya apa barang yang kita nak hantar ni. So contoh saya letaklah contoh mainan, toys, contoh toys ke mainan. Okay, so content value, estimate content value. Contoh dalam ni, estimate content value dia adalah RM10. Alright,
So dia akan keluarkan anggaran harga. Anggaran harga tu dia akan tulis kat sini RM8 10 sen. So once kita dah make sure everything semua dah okay, pengirim tu betul, penerima tu dah betul dah, dan kita masukkan kita punya parcel info. Contoh kita nak hantar mainan, toys ke apa ke. Alright, so apa yang perlu buat adalah klik pada butang confirm. Okay, so once dah ada pada butang confirm, kita boleh lihat balik apa nama, kita dah nak reconfirm balik everything. Dan kita klik pada butang I certify all information dan kita klik pada butang generate. Okay, generate maksudnya jana So kita klik pada butang jana. Alright, so apa yang jadi, you all akan menerima satu QR code. You akan menerima satu QR code dengan reference number. Semua dah siap-siap dah lah. So bila dalam ni dia dah tulis kat sini, once kita, apa yang perlu kita buat adalah kita boleh mencetak e-consignment note tu. Maksudnya kita boleh cetak consignment note dia di dalam pos laju berkenaan melalui kios dia. So apa you all perlu buat adalah scan dia punya QR code at our kiosk. So dia dah tulis kat sini. Saya akan sharekan saya punya screen. Alright, so ni adalah dia punya QR code. Ni contoh QR code berkenaan. Alright, so what you need to do adalah to send your parcel, visit any of the participating kiosk. So dalam kios tu, scan dia punya QR code. Lepas tu dia akan terus print. So dia ada option ni, kalau kita lihat balik yang belah kiri ni, scan and print. So this is one of the option, kita boleh scan and print. So kita klik pada butang scan and print. Okay, please scan the QR code on the printer to print. Maksudnya, I rasa dia ada QR code kot dekat dia punya printer tu berkenaan. Kita perlu scan dan dia akan terus print. Alright, atau lagi satu option yang perlu you buat, you dah buat siap-siap dah all this, kita boleh klik pada butang save to my parcel. So bila kita klik save to my parcel ni, dia dah ada siap-siap dah. Kita dah boleh buat macam consignment mode, consignment yang banyak-banyak. Kita dah ready dah banyak-banyak, semua dah ready dah. So bila dah sampai dekat sana, apa yang you all perlu buat, kita lihat balik. Tadi I dah buat dah satu. Alright, so kita klik balik pada butang berkenaan, terus kita dah boleh print. So apa yang you all perlu buat, pergi ke kios yang supported. So kios maksudnya contoh macam kios di Kota Damansara, di Rawang contohlah, you all kena search balik, dia akan tunjuk list tu yang mana yang support, you boleh pergi sana, terus you all boleh scan QR code berkenaan, dia akan terus mencetak, we call it sebagai e-consignment note, yang nota consignment tu. So I call it sebagai proses ni menyenangkan you guys lah. Tak perlulah you all nak pergi isi kan, nak kena buat one by one, all those kind of thing kan. Kita dah boleh buat semua melalui handphone kita. Sampai kat sana terus kita dah print dah kita punya e-consignment note. Okay guys, so saya rasa implementation ni very simple, very easy to do. Kalau kita lihat balik, terutama kepada we call it sebagai those people yang suka walk in lah. Those people yang suka walk in tu, ini kerja yang senang. We call it very easy lah. You all perlu buat is just scan, kita masukkan data, scan, terus kita print e-consignment note, lepas tu kita terus boleh bayar dan terus kita boleh mengirim semua barang. Barang ke, kita nak buat dokumen ke dan sebagainya. Okay guys, so itu sajalah video kita pada hari ini. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. Kita akan jumpa di video lain. Thanks guys.